belai ke kha doma mangpri kasai faikya TTAADC hafangti sebak khai Lenglajak Sebak pension no achoknai rokni bagai belai ke kha doma deputation khorang disalamni mangpri rasa nislai sebak khai pension manjak rokni bagai baksaba bisaromai baksaba tal dok te baksaba tal suku ngai nukelai ke jengjalak laijak bahai ke cholai tongnai hnaine TTAADC hafangti CEO ni thari kotor khorang tisau deputation rolaimani mangpri te o mangpriwo je sebak khai Lenglajak rokni kok mawo tomahri saikna ka kha dom tv naitongdi joykare dofani tv mangpriwo sini friend songna hekeba kissing songno karon obo belai wan masya ko ang bo khanaya ko nonor jeta sini president ni no sangka oba hai kun deputation na bo ang wani 38 বছর sari jibon ang pension nana hinai deputation maro khanaya ko ang prothomo to omor prothom khanani wan sogo karon tang himale sing je pro sakri regular khai dongo apro sini ek mas beton mai ka sini poribar no salungani sini সংসার চালনা চালাই খনাই পড়নে রকম সামান বেলাই কষ্ট কিন্তু তাবুক যে পেনশন মানে এগুলো তাক 13 মাস কাছে কাছে 13 মাস 10 মাস 12 মাস অবাহাই দংখা কিন্তু যে অবস্থা কারণ আবো প্রশাসনিক যে আরো বড় খমরাই তংলাই বসে জরতাই আবো বসে সামু খাইকে আবো তো সমু সাইমিয়া কিন্তু আপনি বাগে সং অব তিনি রানি নাংখা সিনি পরিবার যে এফেক্টেড আবো কারণ কা সং তাবুক 13 মাস বেতন মালি আমরা সং বুইন থানি সামুদাঙ্গি সারাই বিয়া जों ता हाजिरा दंनि जानाय जे बयस 60 বছর কোন দিন माया कारण सिनि परेन कासे कासे परेन बसा काजाक कायने नि कक संजा काई मालिया बसा पड़नानि परि मालिया रुगिना जोंना नाय मालिया आंनि जिब नायजों माया ता रुगिना जोंना हानि जे आसाय दं मानि आनि निजे ताबुं माया हिंगा जों अमाके पाके सलनाय कारण आपनि बगैना प्रशासननि साव जे सिनि एडिसो हापांगो दंनाय रखनो जतै सम्बत आरो दे संग रंखा हांके जों किसु ताले सिनि फेमिलि किसु गंगनो कारण तांनि हिमालय जे अवस्थाव जे तंमानो अब जों साना मतया जे पेन्सननि रांखौ जों सोंनारक मांलाखा कारण तांनि जों जायाथ' तंमायाबले गा रां पैसा बुनि थाने नाव सलग नाव अमंग नाव कासे कासे इन्टारेस्ट गोनां नाय साइ दंखा सब साइमान अबनि बेपार किन्तु ब्रंग अब जे अमा हाइके जतन माने का आनि मते का अब सिनि दुर्भाग्यजनक सिनि बखा कबालसा हामरि हानि आंगवान सग कारण तांनि हिमालय अमन आगे जरा माने रग सुताम गा साइमिया गा जों ताबुक जे अमा हाइमानि यां दं हागे जों ताइ 2 मास न टाइम रि हर 2 मास जों माने दा माय अब त किनो गो करि अब सिगुट करि इंगे जों थांखो सलनाय एक मास बेतन माय कस्त मास 13 मास बेतन माय अब वा थंग कक दां खाबा अब वार मासि कक अब सारा तिबान बरक नुकथों अब खानाथों कारण अब हाय अवस्था दं हाके सिनि नेक्स्ट फाइने बरक बंनाय अब हाय अवस्था नंनाय हेगे समखनो सिनि नुखुंनि जत्त दंमारा अब समस्त अबं थानायखा अपनि बागै मीडिया सिनि मीडिया किजिं समा सावनर अमन सारा तिबान कक किसा किसा साइ पिरि रेडि प्रटेक्ट चैनल हनांथों खानानांथों अबस्थ बेनर चाइ दं माला तांखौ चाइ दं लाखिया ताबु बा संबुय सागाब्लांनो इन्टारेस्ट गोनां नां नाय चाइ दंगो केमने बंधु बान्धव सागरि रेगला खाइया रंनो जोंनो गक समालि आरो जोंनो बेतन माका सोनार दिबरका बेतन माका खारि दंसु तांगे हिमालय जों सलंमानाव प्रत्येक जन 2000 3000 बरक लबर सलरि मानेबा इंगो अब जों कयदिन चलि माने बाहायके ताइ इन्टारेस्ट गोनां राय मासावनि नारो रां माने हिसाब बुइनो इन्टारेस्ट गोनां 10 टाका 20 टाका इन्टारेस्ट गोनां रबो अवस्था हामिया अबहाय अवस्था दंखा ओके एडिसि प्रशासन रो काहामके साखा बागै दांखा ना तामबो माहायनि वखासा एडिसि प्रशासन जुदिओ प्रथम থেকে বড় जुदिओ अबाहाके जुदि कन्टिन्यू ओरि तंखा अबाहाके कोन दिन गया कारण स्टेटत अबाहियाले किन्तु कनिनि पेन्सन अमाहाके दिउ तंगानि को गया जे मास दुइजना थाके दुइजना खरंनि खरतां कोनो आंखि कन्टिन्यू ओरि तंखा हाल फायबा किन्तु 180 जना तिनि पेन्डिं थाबा तेबो फाइ दङ ताक पेन्सन ओके किन्तु बरो कन्टिन्यू ओरि थाङाके जों हालंग लाख माहायनि वान सप्ता
tak kero mas menap teng tong ya ko geble abu ko oro bong ni bo kisa odo ang khwan songmani ka bong ni bo kisa misteng kana bro bah kondini de ngani chini siu sab am sau kara rang krasis ngara yu sorkan thani rang mai abu bo osikar khanya ni ko ya abu bo soti gopna no khana ni singwan sok ini bumuk ang bungu ro kyo min de broma ang education ni asen tong mani ang